हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम बहुत भल जगह को जाऊँ से सस्पेन्स रहा आपड़ आगे देखिए जानीपर से जगह विषय आउ से जगार प्राकृतिक सौंदर्य तार व्यू एत बढ़िया आपण मैंने देखिले खुशी हो चलतु जी। एबे आमे पहुँची गलु सुनाबेड़ा ट्रैफिक छक पाखरे। सुनाबेड़ा टू से जगार डिस्टेंस है 43 किलोमीटर। बर्तमान आमे पहुँची गलु कुंदुली मार्केट रे। ये मार्केटा ओडिशार सबुठ फेमस मार्केट कारण ये सबुआडे परिबा डिस्ट्रीब्यूट हुए। आपन कुंदुली मार्केट पहुँचला परे सेठू लेफ्ट टर्न करेंगे। यही मार्केट ठारो से जगार डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। बर्तमान आपण माने गेस कर जानी सारिबेनी आमे कोठकी जाउछु। से हेला हम ओडिशार हाईएस्ट माउंटेन पीक। यही रोड रे आपण माने बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखिया को पाइबे। यार क्लाइमेट एते नेचुरल आपण निजे न आसले फील करि परिबेनी। देखंतु से सामने पहाड़ गुड़ाक सुंदर लगुच ना। आम ता पाखक जेतिकी जेतिकी जाऊछु से हमठू सेतिकी दूरे दूरे जाउछि। देखी जाई केते एटा चालो उपर के देखि मु जोडू जहां बैंक बोलले देवमाली और चालो को कोटिया पास कर ड्यूटी एमने लागुछि आपण को माने आखि देछि आपण से टाइम रे ड्यूटी टाइम रे आछिबे एबे हम भाई आओ भावे तो पास कर दे केते लागुछि आपण आ देखिए बेटा करना आ बहुत प्रकार स्वाद अछि से लागला सस्पेंस थिला। एबे आपण देखि जानि पारे हम कोठी गसु देखो तो वेलकम टू देवमाली आराम पिला पूरा घाटी पूरा डेंजरस घाटी। एबे टिके आमे मो गाड़ी उठला गुटे कुंत कुंत हो ए रास्ताटा बहुत दिन हानि सेमिति पड़ुछि। टिके रास्ता भल करते गाड़ी भी भल से जाता। ए रास्ता जदि भल होता कारण एटा पर्यटन स्थली ना से लोक मानक आसवाई सुविधा हम देखी घर तबे केते खाल रास्ता रे। बर्तमान आम आसी पहुँची गलु देवमाली उपरे। आम से रही समय फोटो उठेलु आ ऊपर तल को देखिले एते सुंदर व्यू लगुच सबुआडे ग्रीन ग्रीन परिवेश। आसीगला आम देवमाली तलू केते गरम लगुच ऊपर केते ठंडा लगुच। एटा आइला गुटे आम एते भिड़ अच्छे कोटे पारबेन किस करछन ना एते भिड़ आपण देखि पारथबे ऊपर तार व्यू एते सुंदर एते मनोरम। ऊपर को आसला एमती लगुच जमी आम लद्दाख आसी जाइछु। आ दूर से रोड गुड़ाक जमी साप भाई देखा जाउछि। देखंतु तो लेफ्ट साइड लोक मैंने ये कैंपिंग करथिले।
ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ରାତିରେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରନ୍ତି ସକାଳର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏତିକି ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଆଉ ଯାକ ବାଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ପିକଅପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲେ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଓମାଳି ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ବଳ। ଏଇଠି ଦେଓମାଳିରେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ। ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଓମାଳିର ପିକ୍ ମାନେ ପୁରା ଟପ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରାସ୍ତା କେମିତି ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଷ୍ଟେପ୍ ପକେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଉପରକୁ ଯିବେ ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଯାଇଥିବେ, ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଓହୋ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଥିଲି, ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମା ପୁଅ ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ହାତ ଧରା ଧରିକି। ହଁ ମନାଲିର ଯୋଉ ହାଇଷ୍ଟ ପିକ୍‌ଟାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ, ଟୋଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫ, 2ଟା 3ଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଲା ଚଢ଼ିବା ଲାଗି। ହ୍ୟାଲୋ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଲା, ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଫଟୋ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ହାମ୍ପିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି। ଚାଲ ସାବାସ୍ ସାବାସ୍। ଏବେ ତାର ଚାଲି ଟିକେ ମନ୍ଥର ହୋଇଗଲାଣି, ଧୀର ଗତି। ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଚାଲି ସ୍ଲୋ ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଥକିଗଲ କି? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ସାବାସ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତମକୁ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା କଥା, ତମେ ଚଢ଼ିପାରିବ। ସେଇଠି ଚାଲିଲା ଗୋଟେ କପିଳାସ ଚଲା ଭଳିଆ ଭାବ ହେଲା। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଗ। ହଁ ସେଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ବାଇକ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ତ 2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେଣି, ଆହୁରି ଅଛି 3 କିଲୋମିଟର। ଚାଲ ହଁ ଚାଲ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଚାଲ। ଏତେ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ତମକୁ ନାଉ କରିକି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଭାବୁଛି କାଳେ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହଁ ପୁରା ଉପରେ ଯାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଦେଓମାଳି 0 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଆମେ ଦେଓମାଳି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ବସ ଯା ମୋ ଭାଇ ସେ ଆସିକି ଆଗୁଆ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କେତେ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଓମାଳି 0 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ସେ ସିଧା ରୁଟ୍ରେ ଯିବେନି, ଯଦି ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଗଲେ ଟିକେ ଚଢ଼ାଉ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ଏଇଟା ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବାଟ ଗଲେ ସିଡ଼ି ଆସିଯିବ। ଏ ସିଧା ରୁଟ୍ରେ ଗଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ସର୍ଟକଟ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଣା କରୁଛୁ, ବାଡ଼ିଦେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା
ଆସ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଧା ବାଟ ଉପରକୁ ଆସି ଥକିକି ବସି ପଡ଼ିଛି, କହୁଛି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ସେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ।